اور پتہ نہیں ایک جگہ اور میں یہ ظاہر علی خان صاحب نے بھی ویڈیو سنی ہے، یعنی وہ احمد رضا بریلوی کے بھی ترجمے میں 2 جگہ مسٹیکس اس نے نکالی ہیں. وہ کہہ رہا تھا گورنمنٹ سے ہماری التجا ہے کہ احمد رضا بریلوی کے بھی اس ترجمے کو کریکشن کی جائے. بس اس سے پہلے بین کا ہے، پھر کہتا نہیں بین تو بہت سخت ہوگا، چلیں صرف میں تھوڑی رعایت دیتا ہوں، کریکشن کر لیں، باقی ترجمہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ تو بايزيد بسطامی صاحب جو کہہ رہے تھے جی میں ہی محمد ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں اور میں خدا بھی ہوں اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. تو بس فار یہ تو کفریہ سر جی. دیکھیں مرزا دجال جو تھا اس نے تو کہا تھا میں ذلی ہوں. یہ بايزيد بسطامی صاحب نے تو کہہ دیا میں تو. یزید بستامی پہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہا ہے ذرا دوبارہ بتانا. بايزيد بسطامی صاحب نے کہا ہے بقول انجینئر صاحب کہ میں نے خود تو نہیں پڑھا، یہ خود نہیں پڑھا تو کہ پھر آپ بات ہی نہ کریں. جب آپ نے پڑھا ہی وہ نہیں ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ ہی لاکھوں نہیں لوگ اس بات کروڑوں کا. لوگ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس نے تو ایویں تو نہیں مار دی نا بھائی چول جان ادھر آپ کے پاس ویڈیو کوئی میں. ثبوت ہے اس کا؟ میں انشاءاللہ ثبوت بھی لا کے دے دوں گا. چلے ثبوت آ لا گیا کے پھر کیا ابھی لا جواب کے دیں گے بات آپ ابھی یہ کہہ کی دیں ہے گے تو اس کو ان ثبوت کے بھی منہ سے ابھی اللہ دیں. بول رہا تھا. بات ابھی کی ہے نا تو ابھی ثبوت دیں. آگے بڑھیں گے نا تو پھر میں اس وقت اس جگہ پہ جاؤں گا جہاں آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے مجبوراً مجھے اس بات مجبور کو ہے. چھوڑ دیں، اگنور کریں، میں جب پروف ہوگا میں تب بولوں گا. نہیں بس نہیں نہیں ٹھیک ہے، نہیں نہیں جزاک پھر اللہ. آپ نے بات کیوں کیا؟ آپ سب کے سامنے سوری کریں کہ اچھا میرے پاس. پپو میں بات سب کے سن سامنے یار، معذرت چاہتا ہوں، میں سب ٹھہر کے سامنے جائے. معذرت چاہتا ہوں. جب میرے پاس پروف ہوگا تب میں جا کر ماروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خوش. گل تے سنو پپو مر جا، گل تے سن یار. مرزا جونیئر جیل میں کہندا ہے پیا کہ مردیاں دیاں ماواں دے 4 شوہر ہون گے، کی ماجرا ہے؟ بات ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. شاہ جی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور میں دیکھیں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ویڈیو سنی ویڈیو ٹھیک ہے. 70 اڑے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب بھی بڑے جناب یہ لے لے کے سناتے ہیں اور بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں. اچھا یہ اب عورتوں کو کیا ملے گا جی جنت میں؟ دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے میں خاموش ہے. عورتوں کے مسئلے میں یہ عورتیں بھی آزاد خیال کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. جی ہاں پپو ادھر نیڑے ہوئی ذرا مائک اوپن مفتی کر. صاحب جب میں اگر تقریباً 1.5 مہینے بات پہلے تو سننا جب میں جی سوال ہے جنی میں کیتا جی سوال اگر سوال ہے جنی میں بعد 2 مہینے میں جانا ہوں رہا تو میں بھی نہیں جانتا پیا. اج پھر مجھے سنا ملیا کہ مجھے اج میل دو آن گے. اچھا سوال سنو جی. سوال ہے کہ پپو اگر تیری والدہ جڑی ہے جنت دے وچ جا کے سوال کرے کہ مینوں اللہ تعالیٰ 4 شوہر دے دے، تے کیا تیری والدہ دی خواہش اللہ پوری کرے گا کہ نہیں؟ چل مائک پٹ. مفتی صاحب پہلی بات ہے، پوچھنے والے نے پوچھا ہے آزاد خیال عورتیں یہ کوسچن پوچھتی ہیں، نمبر 1 ٹھیک ہے. اور نمبر 2 میں آپ کو پہلے تردید، مفتی صاحب میں پہلے تردید کر چکا ہوں اور کہ نہیں یہ آزاد خیال اسلام دی گل نہیں ہوئی. اوے آزاد خیال دی گل نہیں، ایویں نہ کریا کر. اچھا تیری والدہ اگر 4 شوہر مندی ہے اللہ کولوں، تے او اللہ تیری ماں دی تیری دی خواہش پوری کرے گا کہ نہیں؟ مفتی صاحب بات پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کی والدہ کی بھی نام لے سکتا ہوں لیکن میں آپ کی طرح بے شرم نہیں تیری ہوں. نمبر والدہ 1 دی تے گل ہی نہیں نا. ساڈے مذہب چ جائز ہی نہیں، اسی مسلمان ہونے ہاں، ساڈے مذہب چ مذہب بھی جائز نہیں جائز ہمارا، اور آپ کا مذہب بھی ہاں. جائز نہیں ہے. میں اچھا آپ کو کہہ چکا ہوں یہ جائز نہیں ہے. اچھا ویڈیو دوبارہ سنا دیا اگر تینوں نہیں سمجھ آئی. ہاں دس اپنی والدہ، تیری والدہ اگر سوال کر دے اللہ کو تو اللہ وہ خواہش پوری کرے گا کہ نہیں؟ جلدی کر جواب دے. مفتی صاحب اس کا سمپل سوال یہ جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کیونکہ اس کا آپ بے مطلب ہے شرم ہو، اللہ بے تیری شرم، والدہ کی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ بہت بڑے بے شرم آدمی ہوں، میں آپ کو مطلب یہ یہ کہہ کہ سکتا اللہ تمہاری والدہ کی خواہش پوری نہیں جو کرے کہ گا. ماؤں کا نام لیتا ہے. لعنت ہے تیرے تے مفتی ہونے پہ. اچھا نہیں مطلب
ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਈ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਕ ਓਪਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ। तेरी आप में अंदर थोड़ी सी गैरत होगी, लेकिन मुफ्ती साहब आपके अंदर तो जरा भी गैरत नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे रहम आते हैं उन भाइयों पे जो आपके सो कॉल्ड मदरसे जिसके चंदे के लिए आप दिन रात मर रहे हैं, जिसके चंदे के लिए साइंस क्या है, साइंस की जिसके चंदे के लिए आप दिन रात भीख मांग रहे हैं, मुझे उन स्टूडेंट्स पे रहम आता है। क्या आपकी वालदा का नाम चंदा है? पहली बात, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस्लाम के अंदर ज़कात जो है, ज़कात तो मदरसे में दे ही नहीं सकते मुफ्ती साहब। किस इस्लाम के कानून के मुताबिक? इस्लाम का कौन सा कानून है कि आप ज़कात की भीख मांगते हो, मुझे चंदा दे दो? इस्लाम में कौन सा कानून है कि ज़कात मांग सकते हो आप? मुझे ये जवाब दो। दोबारा सुन वीडियो दोबारा। नहीं, ज़कात का पैसा तो मदरसे में यूज ही नहीं हो सकता। मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पे एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा जी जन्नत में? जाए मुफ्ती मेरे को गालियां खाएगा, मैंने लग गया ही रहा है, मैं बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप पे, लेकिन मुफ्ती मुझे लगता है गाना खाएगा। कुछ नहीं। औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੱਪੂ ਦੀ ਮਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੰਗੇਗੀ। हम कहते हैं मिर्जा कादियानी ने अपनी किताबों में गालियां लिखी हैं। और ये वीडियो हो गया, सुन लो। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो गांधी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अच्छा यार, मैनू एक सवाल याद आया पप्पू। अगर तू जन्नत च जाके सवाल कर छड़िया कि मैनू चार लोंडे लभ जान, ते ओ चार लोंडे पेशा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਂਡੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੇਮ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਹਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਬਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਬਾ, ਇਹ ਜੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੇ। ਤੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੇ ਏੜੇ ਗੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਰ ਮੌਲਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? बहरहाल जी, मैं मुफ्ती साहब इससे पहले कि मैं कोई और बदतमीजी करूं, मैं नीचे जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों से इल्मी बात हो नहीं सकती। मैं अपने गुनाहों में इजाफा नहीं करना चाह रहा। गेम पवाउण वास्ते तैनूं हुण बंदियां दी लोड़ पैनी है कि नहीं? दस। अगर तू ते सवाल कर लिया कि मैनूं चार लोंडे चाहिए ने, ते ओह लभणगे कि नहीं? तेरी ख्वाहिश पूरी होएगी कि नहीं? मुफ्ती साहब ऐसी बात करने से पहले आप बहनों को कह देते कि नीचे से उतर जाए। आपको शर्म नहीं आती? सवाल कीता यार, नहीं तो नीचे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? वो मैंने ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ मैंने रिमूव कर दिया उनको, मैंने रिमूव कर दिया। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਰ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਆਲਮੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਦੋਲੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੈਲੋ ਓਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਜਨਾ ਤੂੰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੇ ਮੁਫਤੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਪੂ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਪੱਪੂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਜਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਜਨਾ ਦੀ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਟਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜੇ ਬਈ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ ਗਿਆ।
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ੋਰ ਤੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਲੋ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਚੱਸ ਲੋ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਦਈਓ अच्छा ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 रोड़े हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये मदद लेके सुनाते हैं। ले लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा ये अब औरतों को क्या मिलेगा जी जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूं जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। चल काशा टोर भाई टंगा। हाँ जी, खान साहब की आईडी से कुछ साहब आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोग की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे फिर? जी जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये हमारे यहाँ पर ये जो ब्रोट होती है तो मिर्ज़ाइयों के खिलाफ होती है, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मेरा एक सवाल है। हाँ जी, मर्दइयों के खिलाफ है ये। मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोवर उनके खिलाफ है ये। तो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो तो मिर्ज़ाई नहीं है, जहाँ तक मैंने नहीं, भी उसकी वो काफी तो सारी मर्दई नहीं है, लेकिन उसके फॉलोवर तो मर्दई हैं। उसके फॉलोअर मिर्ज़ाई है, वो तो कहता है कि मिर्ज़ाई काफिर है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जो मिर्जा जूनियर को मानते हैं ना वो मर्दई हैं। क्या मर्दई हैं? नहीं नहीं, आप मिर्जा जूनियर के फॉलोवर हैं? हाँ, मुझे वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ उनकी। अरे फिर मर्दई हो तुसी, तो फिर क्यों कहंदे हो पे नहीं मैं नहीं, मर्दई? तौबा नऊज़ु बिल्लाह, मिर्ज़ाई नहीं है तो मंदे हो कि नहीं नु? नहीं, हम तो सारे उलमा दीन जो हमारे हैं सारे नहीं, हमारे वो सारे आलिम साथ तो नहीं है, वो तो प्लम्बर है। मंदे हो नु फिर? वीडियोस देखते हैं जो हमें अल्लाह के करीब करते और हैं। यार सीधी तरह दस यार खाना मनदा है कि नहीं ओनू तू वाला या नहीं पा लिया? इसमें मानने और ना मानने वाली क्या बात है? मैं चलो काशफ है तेरा ही केस ही भाई नबेड़ हाँ जी हाँ जी हाँ जी उस्ताद जी। नबेड़ी चाहिए ना बात कम नबेड़ी जा बड़े आन के नहीं। इंजी गल है। रूम नंबर 4 में आ जाएं आप जरा। डॉक्टर काशिफ मौजूद हैं। खान साहब रूम नंबर 4 में आ जाएं आप। रूम नंबर 4? हाँ रूम नंबर 4 में जरा थोड़ा सा सांस लें, ऊंचा सांस लें आप। ये कमीज ऊपर करें जरा, थोड़ा सा मुझे सांस चेक करने दें। यार इसमें लड़ने वाली कौन सी बात नहीं है? लड़ थोड़ी रहा हूँ यार, एक मिनट ठहरो जरा मेरी बात। मुझे लगता है तुम्हें ना 500 मिलीलीटर का इंजेक्शन लगेगा थुक्को माइपीन वाला। तो अच्छा मुझे ये बताओ, अस्तगफिरुल्लाह। देखा, अच्छा मुझे बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो? बेशक बेशक। तो वो तुम्हारा मिर्जा जूनियर जिसकी तुम वीडियो देखते हो, उसने नबी पाक के बारे में एक बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और अभी तक उस पे कायम है। फिर मुर्तद है, वो भी काफिर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे नबी की शान में कोई तो फिर गुस्ताखी उसको करेगा, काफिर का मुर्तद है, वीडियो क्यों काफिर है। देखता है मड़ा? तुम काफिर का वीडियो देखता है मड़ा, फिर तो तुम भी उसके साथ साथ मिल गया ना। नहीं नहीं, मैं किसी की सपोर्ट में थोड़ी आया हूँ। मैं तो इसी बात करने आया हूँ कि काफी सारे मिर्जाई भी हमारा देखते हैं और इस चीज पे खुश होते हैं कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं। अबे आपस इसलिए में मैं- हम नहीं लड़ रहे हैं, हम तो बता रहे हैं आपको खान साहब। यही बात तो वो लोग करते हैं कि ये तो उसको छोड़ो, उनको करने दो, हम उनको भी जवाब दे लेंगे। आप इस बात को छोड़ दो, हम उनको भी जवाब दे लेंगे। बात यह है कि जो कहता है कि मिनी खुदा का कंसेप्ट, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, बेशक। तो मिनी खुदा क्या होता है? फिर खुदा के साथ शरीक ठहरा दिया फिर उसने। नहीं नहीं, तौबा नऊज़ु बिल्लाह, नहीं। तो ये भाई सुनाऊं उसकी मिर्जा जूनियर की, मिर्जा जेलमी की वीडियो आपको? क्या कहता है कि खुदा के साथ भी कोई शरीक है? तौबा नऊज़ु बिल्लाह। ओ भाई साहब देखो, जब बोलोगे आप कि मिनी खुदा, तो मिनी खुदा क्या होता है जी? मतलब वो किस कॉन्सेप्ट पे वो कह रहा था कि अबे मुझे जिस खुदा भी वो कॉन्सेप्ट पे कह रहा है भाई, जिस भी कॉन्सेप्ट पे कह रहा है, अल्लाह के साथ शरीक तो ठहरा दिया ना। मुझे इस नहीं बारे में समझे। नहीं पता। मतलब उसने किसी के ताना देने के लिए बोला होगा कि भाई तुम जो है ना अल्लाह सुब्हान व तआला की जो हकीकी सिफात, जो अल्लाह की ज़ाती सिफात है ना, जो वो भी साथ मिल जाएंगी, ये भी साथ ऐड कर लें। हाँ ये भी कहा उसने।
यार मुझे लगता है मुझे ना लैपटॉप से दिखाना ही पड़ना है यार, तुम मानोगे नहीं खान ऐसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना किसी का, मैं मुझे इन पे थोड़ी ईमान है कोई, मेरा ईमान तो अली मैं भी कहता हूँ सवाल है, उसके अल्लाह नबी ने पे क्यों है। इतने मजहब बनाए? शुरू से एक ही मजहब होता है, इस्लाम और मुसलमान। जब खुद अल्लाह ने मुश्किल में नादान इंसान को डाला तो ना बात मानने पर सजा क्यों? हाँ जी, मैं इसके ऊपर पहले भी जवाब दे चुका हूँ ना। ये मसला तकदीर से ताल्लुक रखता है। इस हवाले से गांधी साहब से मैंने एक 1-to-1 क्वेश्चन किया था, उसकी वीडियो भी रखी है यूट्यूब पे। जी। आप जाके यूट्यूब पे लिखें कि गांधी साहब से अल्लाह ताला के मुतालिक एक मुश्किल सवाल, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था, फिर उसे मैंने मजीद एलोबरेट किया था। देखें, अगर आप सिर्फ दुनिया के एतबार से इन चीजों को देखेंगे फिर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। आखिरत के साथ इसे जोड़ के देखें कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, बेशक। वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। सुभान। किस हवाले से? वो रहेगा मखलूक ही, लेकिन जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, बेशक। जन्नती को आएगी नहीं है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में मौत को कत्ल किया जाएगा। जन्नती और दोस्त की जमा होंगे जमकटे की शक्ल में। जन्नती परेशान हो रहे होंगे, दोस्त की इस हवाले से वो खुश हो रहे होंगे, शायद को हमारा फैसला होने लगा है कि हमें मौत आ जाए तो जान ही छूट जाए। उस जब मेंढे को कत्ल किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट होगी कि आज के बाद किसी को मौत नहीं। जो दोजख में है वो हमेशा के लिए दोजख में। और जो कुरान में आता है, आज एक मौत नहीं हजारों। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। और जन्नतियों को मुबारक हो कि कोई मौत नहीं है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है या नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुंदर में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुंदर आखिरत की। सर, वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से कि आपको वो सारी क्वालिटीज देगा जो इंसान के अंदर छुपी हुई है। इंसान ने खुदाई का दावा क्यों किया है? ये इंसान की इंस्टिंक्ट में है कि वो चाहता है कि मैं खुदा बनूं। जी। तकब्बुर इंसान की इंस्टिंक्ट में जो। चलो करो गल। जी जनाब खान साहब, जी जी वो मिनी खुदा वाला सुन लिया आपने? जी जी, ये गलत है, तो बनाउज़ुबिल्लाह। तो फिर जो मुनाफिकत कर रहा है वो, जो कुफरिया कलमात कहने वाले को काफिर नहीं कहेंगे? बिल्कुल और फिर उस पर डट जाए तो मुर्तद नहीं कहेंगे? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर कोशिश किया करें, जो इस टाइप के जाहिल पलंबर है ना, ये को आलिम दीन नहीं है। और ये अक्सर जो अहादीस मुबारका हैं उसके तर्जमे में भी अपने अल्फाज घुसेड़ता है। ये जो कि अहादीस में लिखा ही नहीं होता वो अल्फाज घुसेड़ता है बीच में। तो कोशिश करें इसके कुफरिया कलमात से इसको काफिर कहें और बचें इससे, मुकम्मल बाइकआउट करें। ऐसी कोई बात नहीं है इसकी, मतलब ऐसी कोई वीडियो मेरे सामने नहीं आई थी ना, तो मुझे क्या पता था। जो बंदा हमारे नबी और अल्लाह के बारे में बात करता है तो हम उसको सुनने बैठ जाते हैं। अब हमें क्या पता इसने पहले क्या कहा है, उसके बाद ये क्या कहने वाला है। मैं कोई इसका फॉलोअर या ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसकी भी मतलब काफ़ी सारी वीडियो, काफ़ी सारे और उलमा दीन की हमारी वीडियो आती रहती है तो हम सुनते रहते हैं। चलो एक छोटी सी वीडियो और सुनाऊं। कादियानियों को क्या समझते हो आप, मुसलमान या गैर मुस्लिम? गैर मुस्लिम तो मुर्तद है, काफिर है। काफिर है, सुनना जरा, ये छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। माइक म्यूट करना। और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा।
क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। एक बार फिर सुनो। और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल अलैह हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। हाँ जी, ये कह रहा है जी क़यामत वाले दिन कादियानियों के भी आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। और कुछ क्या कहें आप? अभी तो इसने ये भी कहा है कि कादियानियों ने जो खत्म नबूवत का तर्जमा किया है वो ठीक है, मुसलमान उलमाए कराम ने गलत किया है उसका तर्जमा। कहते हो तो सुनाऊं वो भी? क्या कह सकते हैं आप उसके बारे में? आप ओ वो भाई, काफिर को और क्या कहोगे? वो गलत है, काफिर है अगर ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगा हमारे दीन अभी के भी बारे अगर में। कह रहे हो आप, आपको मैंने इतनी सारी चीजें सुना दी, अभी भी अगर कह रहे हो यार। अगर का मकसद ये कि कोई भी हो, भले ये हो भले कोई भी और शख्स हो। फिलहाल तो इसकी बात हो रही है ना। जी हाँ, फिलहाल ये गलत है, गलत है। इसने कुफरिया कलमात कहे, आपने सुने? जी जी, तो कुफरिया कलमात कहने वाला क्या होता है? काफिर होता है। तो फिर सीधा सीधा कहो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी काफिर है। बिल्कुल काफिर है। हाँ जी, चलो जज़ाकल्लाह। अब नहीं सुननी इसकी वीडियो मेरा भाई। अच्छा ठीक है, वो बात नहीं है, इसकी वीडियो नहीं सुनेंगे जब। हाँ, क्योंकि ये बातों को घुमाता है और घुमा फिरा के बात को उल्टा सीधा करता है। ठीक है, जी जी, और कोई बात मेरे भाई? नहीं नहीं, ठीक है, चलो सही है। बस अगर आप किसी और को ऐड करना चाहते हो तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। नहीं, काशिफ आप भाई, ऐसे- हर एक जितने भी आज तक गुमराह लोग आपको मिलेंगे ना, उनका जो एक ही जो है ना वो आर्ग्यूमेंट होगा कि जी सारे लोग मुशरिक हैं और हम जो है ना वो तौहीद की दावत देने आए हैं। मिर्ज़ा कादियानी की आप उठा के देख लें, वो भी यही कहता है कि इस वक्त जो है वो तमाम लोग मुशरिक हो चुके हैं और मैं तौहीद लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। और ये जो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी है, इसने भी जो है वो एक हाथ में झंडा तौहीद का उठाया हुआ है और दूसरे हाथ में झंडा कादियानीत का उठाया हुआ है। अब आप देख ले, कल वाली वीडियो के अंदर इसने बनाई तो थी वो ये बताने के लिए कि भाई ये केस के अंदर जो है वो कादियानियों ने क्या जुर्म किया है, उन्होंने कहाँ पे कुरान पाक के तराजुम के अंदर डंडियाँ मारी हैं, तो वो मैं लोगों को बताऊंगा। 2 घंटा 30 मिनट और 6 सेकंड की वो वीडियो है और पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मिर्ज़ा ने अपने जो नाना है उसका, जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, उन्होंने जो तराजुम किए हुए कुरान पाक के या तफासिर की हैं, कोई एक तफसीर भी पढ़ के नहीं सुनाई, कोई एक इबारत उनकी लिखी हुई तर्जमे के अंदर लिखी हुई इबारतें पढ़ के नहीं सुनाई। तमाम के तमाम मुसलमानों को गालियाँ दी हैं, अकाबरीन को गालियाँ दी हैं, औलिया अल्लाह को गालियाँ दी हैं। ठीक है ना जी। और एंड पे कहता है वो जो फातिह कादियानी पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, कहता है मैं आपको बताऊंगा कि मैदान से कौन भागा था, मिर्ज़ा कादियानी भागा था या माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पीर मेहर अली शाह साहब भागे थे। अब ये आप अंदाज़ा कर ले कि ये दुश्मनी में इस हद तक बढ़ गया अपने नाना का दीन बचाने के लिए, अपने नाने को बचाने के लिए, कि ये अब अकाबरीन उम्मत के ऊपर जो है ना ये बंदा जो है ना ये ज़बान दराज कर रहा है और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है। ये इस नौबत तक ये आ गया कि अब इसने अपने नाने को बचाना है जिस तरह मर्जी। ये जिसको इसने कंधे पे बिठाया हुआ है ना, ये इसने बचाना है इसको किसी भी तरीके से, लेकिन इसने बचना नहीं। जहां पे वो तो ना गया है ना, वहीं पे इंशाल्लाह ताला इसने भी तो ना जाना है बहुत जल्दी अल्लाह के फजलो करम से। आसिफ भाई, 2 बातें मैं कहूँगा। एक बात तो कि अभी जो काशिफ भाई ने वीडियो चलाई थी ना कि हौज़े कौसर पर कादियानियों के अज़ाब ही चमक रहे होंगे, इससे बड़ा अपने नाने के बचाव के लिए कितना बड़ा झूठ बोल सकता है? इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। कादियानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के उन्होंने जो है ना वो गुस्ताखियाँ की हुई हैं, उनको हौज़े कौसर पर जा पहुँचाया उसने। एक बात। दूसरी बात, जो 2 घंटे 30 मिनट 6 सेकंड की वीडियो है ना उसकी, सारे आपकी बात बिल्कुल बजाओ, उसमें सारे उलमा का उसने तर्जमा खोल कर रख दिया, कादियानियों की एक सतर भी बयान नहीं की। एंड पे क्या बकवास मारी आपने नोट की है। अच्छा जी, ये सारी बातों के बाद तर्जमा कौन सा पढ़े?
अच्छा, तर्जमा फिर जो इसने बताया मेरे ख्याल से तो वो मुझे वो जो मोहम्मद शेख वाला वो तर्जमा बता रहा है, वो बने इसराइलियों वाला, कि इस तरह किसी उलमा से ना पढ़ा जाए। मुझे इसकी ना ये समझ लगी थी कि वो बस जी एक कुरान पाक घर पे ले आओ, एक रख लो साइड पे ग्रामर और सेल्फ स्टडी से अपना ही तर्जमा पढ़िए और अपनी तफसीरें करिए घर बैठ के, जैसे ये गुस्ताख कर रहा है मिर्जा जेलमी। कहता अब आपको किसी का तर्जमा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अब आप गूगल से तर्जमा कराएं आप। हाँ, गूगल वाला ये मैं मिस कर रहा था पॉइंट, बिल्कुल सही। गूगल से तर्जमा कह रहा है, गूगल का कहता है तर्जमा सही आता है। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा कि इसने खुद एक भी कादियानियों का तर्जमा खोल कर नहीं बताया। इतनी गंद बका हुआ जो हमने सिर्फ सुना है, मैंने बकलम खुद उसकी वो जो मिर्ज़ा तार ने की वो मैंने पढ़ी नहीं है, वो इधर ही ब्रॉड्स पे सुना कि इतनी झूठ दजल बांधा हुआ इसने कुरान पाक के आयत के साथ, इन कादियानियों ने उनको जा पहुंचाया इसने हौज़ कौसर पे। और हदायतकारी क्या कर रहा है, जेल में जहन्नमी, गूगल से तर्जमा उठा लें जी आप, कोई उस्ताद ना बनाना, इसकी तरह ही गैर मुकल्लद रहना, बे उस्तादे मरना, ये तालीम दे रहा है। और उसकी 2 घंटे की खराफात आज मैंने सुनी, यकीन करें मेरा दिल फट रहा था कि इस लानती मेरे सामने इसको मैं इसकी गालियां दूँ मुंह पे गंदी। इसकी ऐसी नौजवान कौम के लिए रिलैक्सेशन पैदा कर रहा है, उनके लिए ऐसी आसानियां कर रहा है। इसकी जितने भी वीडियोस में ये आती है कि जी बस 4 फर्ज पढ़ लो गल खत्म ना, सो तू जेल में इतों। अगर कोई मुसलमान सुन्नत पढ़ रहा है नमाज से पहले, नमाज के बाद सुनते पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, इसको तकलीफ क्या होती है? और दर्स दे रहा है गूगल की, गूगल इसके अब्बे ने बनाई है। जरा सुने जरा अली भाई जरा सुने कि इसने जो इसने अल्लाह ताला की ज़ात की शान में भी जो गुस्ताखी की है ना, वो ज़रा आप सुने ज़रा। कहता आप देखिए कि अनफाल यानी सूरह अनफाल कुरान पाक का हिस्सा है ना, तो कहता है आप अनफाल जो है वो फालतू होता है, फालतू चीज़ को कहता है अनफाल कहते हैं। अब कुरान पाक के अंदर सूरह अनफाल है, आप सूरह अनफाल उठा के देखें तो उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात क्या फरमा रहे हैं। अभी इस वक्त आयत मेरे सामने नहीं है, हालांकि अनफाल जो है वो माले गनीमत है, वो अल्लाह की तरफ से जो मुसलमानों को जो माले गनीमत मिलता रहा है ना, उसका नाम अल्लाह ताला की ज़ात ने अनफाल रखा है, जिसको ये फालतू कह रहा है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है कि ये जो माल है ये अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है। और ये क्या कह रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो माल है, जो माल गनीमत है, उसको इसने फालतू इसने कहा है। देख ले इसकी तकरीर जो इसने की थी, जिसमें इसने नवाफिल को और सुन्नतों को फालतू कहा था, उसके अंदर इसने अनफाल का जिक्र किया या नहीं किया? फिर नफालुन का भी जिक्र इसने किया है, अनफाल का जिक्र किया है इसने। आप जाके देख ले इसकी तकरीर। अब अल्लाह ताला की ज़ात ने जो माल अपने लिए मुकर्रर किया है वो फालतू है, वो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो बात करने का मकसद ये है कि इस बंदे को, अब कल वाली तकरीर में सुन ले इसने जो बोंगी मारी है। कहता जी ख़ातिम जो है ना कसरा के साथ जो है ना उसका तर्जमा जो है वो और होगा, और फतह के साथ अगर ख़ातम हो तो उसका तर्जमा और होगा। ये मिर्ज़े को चैलेंज है, और किसी भी मर्ज़ई जो इस कायनात के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, जो हाज़िर है, जो फौत हो गए हैं और जो आगे पैदा भी होंगे, उनके लिए भी ये चैलेंज है कि ये असूल इन्होंने कहाँ से लिए। कसरा वाला और फतह वाला जो असूल है ये कहाँ पे बयान हुआ है। हालांकि जितने भी मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने कुरान के तर्जमे, जिन्होंने कुरान की तफसीरें लिखी हैं, उन्होंने तो लिखा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कसरा के साथ आप पढ़ें चाहे फतह के साथ पढ़ें। इसका मतलब एक ही निकलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया का सिलसिला ख़त्म करने वाले हैं, आखिर में आने वाले हैं, तमाम अंबिया के आखिर में आने वाले हैं। जितनी मर्ज़ी आप तफसीरें उठा के देख लें आप, ठीक है जी। तो ये अल्लाह आलम, मैं तो नहीं जानता कि ये कौन सा दीन ये बयान कर रहा है, और इसको जो सुनने वाले हैं उन्हें क्या इससे हासिल हो रहा है, ये मैं तो आज तक मैं समझ नहीं से कासर हूँ मैं। यानी कि तुमने सिर्फ जो है वो दीन का मयार से रफुल यदैन बना दिया कि जो रफुल यदैन करता है ना बस वो पक्का मुसलमान है, बाकी वो जो मर्जी बकवास करता जाए कुरान पे, हदीसों पे, कादियानियों को दुरुस्त करार देता रहे। तराजम जो है वो कहता है जनाब गैर मुस्लिम भी तर्जमे कर सकते कुरान के। भाई तर्जमे अगर गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं
تو پھر قادیانیوں کے اوپر تو نے کیوں ویڈیو بنائی ہے کہ جی انہوں نے ان کے اوپر جو کیس ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ان کے تراجم درست ہے. جیسے کہ شاہ صاحب نے کل براڈ کی ہے, کل 2 گھنٹے کی شاہ صاحب نے کل سٹریم کی ہے ماشاءاللہ, اور آج بھی جو ہے وہ اس کے اوپر میرے خیال سے تو یہ تمام اس کی مکمل ویڈیو کا جو ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. اتنے بلنڈر اس نے اس ویڈیو کے اندر مارے ہیں نا جس کا کوئی حساب نہیں. اب شاہ صاحب ماشاءاللہ آگے ہیں. شاہ صاحب جو ہے وہ آگے گفتگو شاہ جی اگر آپ آ جائیں. آپ بٹ شہزادہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. بٹ شہزاد صاحب آئی تھنک. السلام علیکم سر, کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہو جی؟ میں سن رہا ہوں ساری باتیں, میں ذرا تھوڑا بزی ہوں, پلیز آپ کیری آن رکھیں, شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد آصف بھائی آپ نے جی راجپوت بھائی, وہ آگے آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ جو بھی اس طرح کا گمراہ یا مرتد آتا ہے وہ توحید کا پرچار سب سے پہلے کرتا ہے. ہم کوئی معاذ اللہ توحید کے انکاری نہیں ہے, استغفر اللہ. دیکھیں اس کے اندر وہ جو قرآنسٹ جو منکرین حدیث ہیں ان کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. جس طرح وہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ لغت کے حساب سے کرتے ہیں اور معاذ اللہ کیا کیا خرافات بکتے رہتے ہیں پورا دن. یہ بھی انہی کی طرح جو ہے لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لوگوں کو ان کے دماغوں میں یہ ڈال رہا ہے کہ لغت جو کہتی ہے بس وہ ترجمہ تم کرو, باقی جو ترجمہ ہے وہ چھوڑ دو. تو اس طرح پھر وہ جو قرآنسٹ یا منکرین حدیث ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کیا کیا خرافات بکتے ہیں پورا دن, اور وہ بھی کیا کیا کہتے ہیں جی ہم بھی توحید کے پرچار کر رہے ہیں, ہم بھی یہاں پہ توحید کا جو ہے نا بیان کر رہے ہیں, تم مشرک ہو سارے. اصل میں راجپوت بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں نا انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مسلمان کی کون سی رگ پہ ہاتھ رکھنا ہے نا تو یہ متاثر ہو جائے گا. ہمارے جو آج کل کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا جو انگلش میڈیم جو ہیں وہ جب سنتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ تو توحید کی بات کر رہا ہے, یار بڑا یار یہ تو کمال آدمی ہے, یہ تو جناب بخاری مسلم کی بات کر رہا ہے, یہ تو اس کے بخاری مسلم سے باہر جاتا ہی نہیں, یہ تو جناب حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ حوالے جو دے رہا ہے آپ میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو ان حوالوں کو جا کے کنفرم کر رہے ہیں کہ یار یہ جو بندہ بات بیان کر رہا ہے کیا اس حوالے کے اندر ایز اٹ از اس عبارت سے کیا یہی مطلب نہیں کر رہا ہے جو یہ بیان کر رہا ہے, اس کے آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے, اس عبارت کے آگے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا, کہ صرف وہاں پہ چشتی رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے. جیسے کہ یہ کہہ رہے جی سبا سنابل, کل بھی اس نے وہی جھوٹ باندھا ہے اعلیٰ حضرت کے اوپر. اعلیٰ حضرت نے بالکل سبا سنابل جو ہے اس کی تعریف نہیں کی, نہ ہی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ سبا سنابل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. بالکل یہ اس نے اعلیٰ حضرت کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. یہ بات جو مؤلف ہیں جو اس کے مصنف ہیں اس کتاب کے, انہوں نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ بات نہیں لکھی, اور نہ ہی اعلیٰ حضرت نے وہ چشتی رسول اللہ جو ہے اس کلمے کی کسی بھی طرح سے کوئی تائید کی ہے, بلکہ انہوں نے تو انہیں کتابوں کا رد کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہم حوالے دکھا چکے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ کیا اس کے کسی چھوکرے نے جا کے فتاوی رضویہ کے اندر وہ جا کے پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ اس سبا سنابل کا جہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ ساتھ سکین بھی لگاتا ہے, لیکن پھر بھی نیچے جو اس کے چھوکرے ہیں وہ نیچے جناب واہ واہ جناب مرزا صاحب یہ وہ امام. اب تو اس کی نیچے چلے جائیں کامنٹس میں, وہاں پہ لوگوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ عربی والا امام لکھنا شروع کر دیا. شروع ہوا تھا ایبریویشن سے, شارٹ فارم سے EMAM. اب انہوں نے عربی والا امام جو ہے الف میم وہ لکھ کے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو امام کہنا شروع کر دیا. آصف بھائی یہ ادھر تک نہیں رکے, میری ویڈیوز کے اوپر ابھی بھی کمنٹس موجود ہیں کس کے چھوکرے کے. وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھ رہا ہے کہ حضرت مولا انجینئر محمد علی مرزا علیہ السلام معاذ اللہ. ابھی بھی میری ویڈیوز کے اوپر وہ کمنٹس موجود ہیں. میں کل ویڈیوز اپنی چیک کر رہا تھا تو اس میں کمنٹس مجھے وہ دوبارہ نظر آئیں. اس حد تک یہ دیکھیں گر چکے ہیں. اور
دوسری چیز یہ کہ اس کی ویڈیو کی ابتدا میں یہ چھوکرا جو ہے جیلم کا پلمبر ٹوٹیاں کسنے والا یہ کہتا ہے کہ اس میں کہتا ہے شکر ہے میرے بعد کوئی سرکاری ادارہ ایسا جو ہے وہ اس بات کے اوپر بولا ہے کہ ان کو کافر نہیں قرار دینا چاہیے تھا. چیف جسٹس نے یہ بڑی ہمت کی ہے. میرے بعد ایک چیف جسٹس ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ ان کو کافر ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے, ان کو مکمل آزادی حاصل ہے مذہبی جو یہ کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ تمہارے زخم ہم چھیلتے رہیں گے. مسلمانوں کو کہتا ہے تمہارے زخم یہ ہم چھیلتے رہیں گے. استغفر اللہ. یہ اس قدر جو ہے یہ مخالفت میں آگے بڑھ چکا ہوا ہے. اب اعلیٰ حضرت کے تراجم, جی علی بھائی, اعلیٰ حضرت کے تراجم کے اوپر اس نے جو اعتراض کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اب سامنے آئے, سامنے بیٹھے تھے اس کو جواب دینا کہ اعلیٰ حضرت نے کسی ایک عبارت کا بھی, قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی ترجمہ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی رائے سے نہیں کیا. جو ہمارے اسلاف نے, جو ہمارے ائمہ نے, جو ہمارے مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے. قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے اپنی رائے سے نہیں کیا. احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا ہے, امت کے اجماع کو سامنے رکھا ہے, اور تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے جو تفسیریں ہمارے ائمہ نے پہلے سے کی ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہر ایک آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا اعلیٰ حضرت نے. تو ابھی تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا اس زمین کے اوپر کہ ان کے ترجمے کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی انگلی اٹھا سکے. سامنے بیٹھے گا تو ہم بتائیں گے نا. ایسے وہ کہتا ہے ویڈیو کھیلو, میں ادھر سے ویڈیو بنا دیتا ہوں اور علماء ادھر سے ویڈیو بناتے رہیں, اور میرے چھوکرے تو وہ ویڈیو دیکھیں گے نہیں جا کے. ویڈیو وہ کھیلنا چاہتا ہے وہ, کیونکہ اسے پتا کہ میں نے تو لوگوں کو اس طرف مائل کر لیا, قائل کر لیا ہوا ہے کہ آپ نے علماء کو سننا ہی نہیں. آصف بھائی بات بالکل صحیح ہے. یہ تو احتجاج تو اس نے کرنا تھا کہ جو فیصلہ آیا وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ قادیانیت جو ہے نا اپنے وہ قرآن پاک کے تحریف شدہ ترجمے بانٹ رہی ہے. ساتھ میں اس نے اپنا چھکا مارنے کی کوشش کی کہ باقیوں کے بھی غلط ہیں. بعد میں 8 کے 7 8 اس نے مثالیں دی ہیں اور اس میں بھی کہہ رہا ہے ہاں جی ان کا صحیح ہے, ان کا غلط ہے, ان کا یہاں پہ غلطی ہے, ان کی وہاں پہ غلطی. لعنت تیری زندگی پہ پلمبر, تیری کیا اوقات ہے تو کسی کی تراجم و تفاسیر چیک کر سکے؟ تو اپنی قابلیت کیا ہے؟ تمہیں اگر اتنے اعتراضات ہیں بیٹھو سامنے. لوگ تو تمہارے علماء تمہارے دروازے توڑ رہے ہیں آ کے, بات نکل کے کرو, سمجھاؤ ہمیں, کچھ سمجھو ہمیں کیا کہانی کیا نہیں. بجائے ان قادیانیوں کو الٹا ان کو اب اللہ, میں نے صبح بھی یہ ڈسکس کیا تھا بات براڈ پہ کہ اس پہ اللہ کی لعنت ایسی ہے. اس کے منہ کے بیانات نکل چکے ہیں پہلے کہ قادیانیوں کے تراجم ٹھیک ہیں. اب یہ کس منہ سے کہے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ غلط دے دیا ہے؟ ایسی اس پہ اللہ کی لعنت ہے پلمبر پہ. جی ہیلو, آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے, اپنا کاشف بھی آ رہی ہے بات, لیکن یہ بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بیچ میں تھوڑا سا ایسے لگتا ہے جیسے براڈ گرنے لگی ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا پتہ نہیں, میں نے تو غور نہیں کیا. نہیں آصف بھائی بالکل صحیح چل رہی ہے براڈ, میری طرف کلیئر ہے. جی اچھا, مجھے ادھر غلطی لگی. اچھا, تو یہ ہے کہ آج جب یہ 20 منٹ سے آگے جب شاہ صاحب آج ویڈیو کا یہ پوسٹ مارٹم کریں گے نا, تو آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے ہوش ربا جو ہے نا وہ حقائق سامنے آئیں گے, اور ایسے بلنڈر اس نے اس ویڈیو کے اندر مارے ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ دراصل یہ جب یہ بنائے گا نا تو یہ اس کی تابوت کے اندر آخری کیل ہوگا. یہ بیان آپ کو شاید میرا یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ میں کہہ رہا تھا مجھے تو شدت سے انتظار ہے کہ یہ ویڈیو بنائے, اور اب آپ دیکھیے گا کہ یہ ویڈیو جو اس نے بنائی ہے یہ اس کی تابوت کے اندر آخری کیل ثابت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اس نے سمجھے کہ اپنی اس نے جڑ کاٹ دی اس نے یہ ویڈیو بنا کے, اور اس ویڈیو کے اندر جو بیانات اس نے دی ہیں. کاشف بھائی 1 سیکنڈ, یہ اسکرین بڑی کریں میری.
آپ ایڈمن ہیں, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب اس نے جو ہے وہ ہے, ذرا سنیے گا ذرا. اس نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سورہ رحمان کی جو آیت ہے وہ علمہ البیان کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ما کانا و ما یکون کا علم عطا کر دیا گیا. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے. اب مرزے کو, چھوکرے کو یہ کیا پتا ہو, مرزے قادیانی کے نواسے کو یہ کیا پتا ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس سے یہ اس کا ترجمہ نہیں کیا. آپ جائیں مکتبہ شاملہ, اگر آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں پہ جا کے آپ وَعَلَّمَهُ الْبَيَان جو ہے وہ آپ لکھیں, آپ کے پاس وہاں پہ ساری تفاسیر آ جائیں گی, اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہی اس کا ترجمہ کیا ہے. اس آیت کا ترجمہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیے, وَعَلَّمَهُ الْبَيَان, اس آیت کے تحت. اعلیٰ حضرت, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ابھی تک ان میں سے کوئی چھوکرا ایسا نہیں ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اوپر جو ہے نا وہ انگلی اٹھا سکے. آصف بھائی, اس نے تو میرے خیال سے وہ کنز ایمان اور فتح محمد جلندری ان کے بھی انگلی اٹھائی ہے اس بارے میں, جن کے تفسیر بڑی ماشاءاللہ سے مانی جاتی ہے. ملک اوان PKUK. اچھا خاکی صاحب, آپ نے بات نہیں کرنی تو آپ کپ لگا کر نہ بیٹھے. علی خان آپ کا فرینڈ آ گیا. دیکھیں یار, کم از کم وہ منافقت تو نہیں نہ کر رہا, وہ کہہ رہا ہے جس کا بھی ترجمہ غلط ہے سب کو بین کریں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا, اس میں کیا غلط بات کر رہا ہے وہ بندہ؟ ترجمہ غلط ثابت پتہ چلے گا, صاحب یہ بتائے گا کہ تیری ماں کے 4 شوہر جو ہیں وہ ہوں گے کہ نہیں, ملیں گے کہ نہیں, اگر اس نے سوال کر لیا. جب تو جہاں ملے گا تو اسے یہی سوال کرنا ہے, اور کوئی سوال ہی نہیں ہے تجھ سے. کو جواب لو, وہ یہ ہی جواب لینا ہے. شرم بندہ کوئی اور بات, اس نے نا استاد جی شرم بندہ یہی بات کر سکتا ہے. ابھی یہ گیا تھا پوچھنے اپنی وائف سے, ایکس لجنا سے, پتہ نہیں کیا پوچھ کے یار, وہ کیا کہا ایکس لجنا نے کہ آپ مرزا قادیانی جو تھا اس کے اوپر اور مرزا جونیئر دونوں کے اوپر لعنت بھیج دیں, ہم آپ سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے یار؟ یہ کاشف پہ اور مفتی مبشر پہ لعنت بھیج رہا ہوں. میرے اوپر کیوں؟ میں نے تمہاری اور جو دان نکال رہے ہیں ابو حسن صاحب, آپ کے اوپر بھی لعنت, نعمان تیرے تے بھی لعنت, اور کتے پہ جڑی ہیں وہ مان جو گئی ہے یار, 5 بندیاں تے لعنت پے گئی, اور کسے بھیجنی ہے تے دس دے انہوں. یہ یار ایکس لجنا مان. چلو اچھی گل ہے نا, تسی سگوں اپنے آپ نو کلیئر کر دیتا نا کہ تہاڈا مسلماناں نال کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کیتا تسی لعنت پا کے مسلمان تو ہم ہیں, آپ کی طرح تو نہیں ہے نا, اللہ معاف کرے. جو بہر چھوڑو یار, جا کے نام لکھ لے, پہلا نمبر میرا لکھ لے, پہلا نمبر میرا لکھ لے پپو. حقیقی مسلمان ہم ہی ہیں, قادیانی یہی کہتے ہیں, تو آپ کہتے رہے ہیں, آپ کے کہنے سے آپ نے کو مسلمان ہو جانا. آپ نے, ہم نے تو آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں. اگر ان حقائق کا آپ کے پاس جواب ہے تو وہ جواب دے دیں آپ, یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے یہ اس نے کفر, تو آپ بھی جواب دے دیں نا. اعلیٰ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بڑے نیک بندے تھے, لیکن انہوں نے کچھ بلنڈر کیے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے, اللہ ان کو بخشے, ہمیں منہ نہیں دکھانا. انسان کا بچہ بنا ایکس لجنا کے بندے. آپ اتنا زور لگا رہے ہیں, دیکھیں آپ کی قبض نہ ٹوٹ جائے کہیں, اتنا زور نہ لگائیں. مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت کے اوپر کیا اعتراض ہے دکھانے کے؟ سب بھائی, یہ کوئی زندیق اور لعین کا کوئی جو مکسچر نہیں ہے نا, یہ وہ بندہ ہے. اس پہ لعنت ڈالیں جو ہم کچھ سمجھ رہے, سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اس لعنتی انسان نے وہ علی بھائی, میں تو کہتا ہوں کہ یار یہ جو چھوکرے ہیں نا, یہ جو چھوکرے ہیں,
یہ اکابرین کے اوپر اور تقریباً کہہ لیں کہ انہوں نے کسی کو چھوڑا تو ہے نہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو اعتراض یہ کرتے ہیں وہ اعتراض کی کوئی دلیل بھی تو پیش کرے نا. مثال کے طور کے اوپر یہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا, درست نہیں کیا. اچھا چلو یار آپ ہمیں دکھا دو کہ درست ترجمہ جو ہے وہ کون سا درست ترجمہ ہے, وہ آپ دکھا دو ہمیں. گوگل سے کروا دو, چلو گوگل حافظ اللہ سے ہمیں ترجمہ کروا دو قرآن کا. ایک آیت کا ترجمہ گوگل ہی درست کر کے دے گا, کیونکہ عربی زبان جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ گوگل ساری زندگی بھی لگا رہے تو گوگل کبھی عربی کا درست ترجمہ نہیں کر سکتا. جی مشکور صاحب آئے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مجھے نا مفتی بشیر صاحب سے بات کرنی ہے. کیا میں ان سے بات کر رہا ہوں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ مشکور احمد بات کر رہا ہوں. جی کس سلسلے میں بات کرنی ہے؟ یار میں نے اس سلسلے میں بات کرنی ہے. میں ان کو تقریباً پچھلے 8 سے 10 سالوں سے فالو کر رہا ہوں. پہلے واٹس ایپ گروپ تھا, اس میں ایڈ تھا, پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ, اس کے بعد پھر ابھی ٹک ٹاک ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے, اب ٹک ٹاک پہ بھی ہے تو میں نے جوائن کیا ہے. تو میں نے ان سے ایک تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے, سیکنڈ ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کی وجہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں ان سے ایک پرسنلی بات کرنا چاہ رہا تھا. میری بڑی خواہش تھی. آپ کی آواز سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں اس بات سے, اس حوالے سے کہ آپ نے جو انفارمیٹیو ویڈیوز بنائی ہیں نا ان کے بارے میں, یہ مرضیوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ اخیر اینڈ کر دیا آپ لوگوں نے. کیونکہ یہ میں ان کی نا ابھی ریسنٹ 3-4 دن پہلے کی بات ہے, میں ایک براڈ پہ گیا ہوا تھا. وہاں پہ ان کا کوئی وہ ہے, کیا نام ہے اس کا, عجیب سا نام تھا, کیا نام تھا وہ, جرمنی میں آئی تھنک ہوتا ہے. تو میں نے انہوں نے تصویر بھی وہ لگائی تھی آپ سے وسلم کی, اس کے نام کی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ میں جا کے بیٹھا ہوں تو یار وہاں پہ تصویر کس کی لگائی ہوئی تھی؟ وہ آپ سے وسلم کے نام کی لگائی ہوئی ہے انہوں نے. یہ تصویر ہی وہ جو ایسے ختم وہ فورم کا آپ نے ڈی پی لگائی ہوئی ہے نا, انہوں نے ڈی پی وہ لگائی ہوئی تھی. کیا نام تھا یار اس بندے کا, وہ آپ کی میں نے ویڈیو میں اس کا نام بھی سنا ہے, وہ کوئی مربی ہے کوئی ان کا نا, کوئی اس طرح کا سین ہے. تو وہ ادھر میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کیا چل رہا ہے نا, کیونکہ ان کو تو میں نے آپ کو بڑی دیر سے مفتی صاحب کو میں فالو کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ اب وہ کوئی بھی بندہ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کو وہ قرآن کی آیات اور حدیثوں سے نا کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کرتے ہیں تو وہ میرے طرح سادے بندے ہوتے ہیں, اتنا نالج ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ باتوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کی کوئی براڈ چل رہی ہے تو کائنڈلی مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے کوئی شاگرد وغیرہ جو ان کی براڈ پہ جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو مس گائیڈ ہونے سے بچائیں. میری یہ ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ چیز دیکھ رہا ہوں ان کو. اب ایک لڑکا وہاں پہ آیا تھا, بڑا اچھا تھا, وہ نائب امام تھے. بعد میں میری ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے 10 اعتراضات ان کو بتائے. اچھا وہ اس پہ بات نہیں کرتے, وہ گھما کے واپس قرآن پاک پہ اور جو بخاری شریف, مسلم شریف, مطلب جتنی بھی ہماری احادیث کی بکس ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بات لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو گھما کے نا تو لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو میں بڑا فکر مند ہوا. پھر میں نے آپ کو جب آپ کی وہ یوٹیوب پہ اس طرح ٹک ٹاک پہ براڈ دیکھی, پھر میں نے فالو کیا اور آپ کے پاس آیا ہوں. تو ابھی تک وہ خیر کسی بھی اعتراض کا جواب تو نہیں دے سکے. خیر میں 2-3 دفعہ میں نے فالو کیا ان کو, یعنی فالو کا مطلب کہ وہاں پہ جا کے میں نے سنی ہے ڈبیٹ ساری. ٹھیک ہے, لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ہوں. تو بہرحال جو مفتی بشیر صاحب ہیں, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ میری ویسے تو کبھی بات نہیں ہوئی, تو ان کو یوٹیوب پہ سنا ہے اور ادھر ہی بس ان کو دیکھتا ہوں. بس یہی کہنا چاہ رہا تھا میں. باقی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لیا لائیو. مشکور بھائی, آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ان کی لائیوز پہ جاتے ہیں, جب آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو جا کے ان کے فالوورز یا ان کے دیکھنے والے کیوں بڑھاتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گستاخی کرنی ہے انبیاء کرام کے اوپر, خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو آپ کا وہاں جانا بنتا ہی نہیں ہے. جب آپ جائیں نہیں صاحب, میں ڈیلی نہیں جا رہا. میں نے صرف 1-2 دن بتایا کہ وہ جب آپ کو پتہ لائیو چل رہا تو اوپر نیچے کر رہی ہوں تو براڈ آ جاتی ہے نا. تو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں آنیسٹلی اسپیکنگ بتا رہا ہوں کہ مجھے
میرا تو میں خیر میری تربیت ایسی نہیں کہ میں ادھر ماں بہن کی گالیں دیتا، ٹھیک ہے، تو میں نے اسکپ کیا وہاں سے، ٹھیک ہے، جب وہ ابھی یہ چل رہا تھا تو اسکپ کر کے میں پھر کیا کہتے ہیں واپس باہر نکل آیا نا، تو پھر میں نے آپ کو جب آپ کی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی نا مفتی مبشر صاحب کی کہ اس طرح وہ ٹک ٹاک پہ ہیں براڈ کرتے ہیں، تو پھر میں نے یہاں سے سرچ کر کے فالو کیا آپ لوگوں کو، فالو کر کے اور واپس یعنی کہ اس لیے میں نے ابھی دیکھا آپ، میں نے رات کو بھی دیکھا، آپ کو کل بھی دیکھا، لیکن آپ لائیو نہیں تھے، ابھی آپ لائیو ہیں، میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو فوراً آ کے نا اس پہ جوائن کیا ہے۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک 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 ٹھیک، چلیں کوشش کریں کہ وہاں نہ جایا کریں، اور یہ ایک پپو ملک کی ایک آئی ڈی ہے، اس سے بھی ذرا بچیں، ایسے منافق لوگوں سے بچیں جو قادیانی نواز لوگ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پس پردہ قادیانی، اور جی قادیانی حضرت صاحب ہمارے نا ادھر محلے میں بھی رہتے ہیں، ہمارے محلے میں بھی رہتے ہیں، تو ہم نے بلکہ کئی محفلیں کروائی ہیں اپنی مسجد میں ان کے خلاف، اور پتہ کیا ان کا کیونکہ ہم تو میرے ساتھ ایک لڑکا بھی پڑھتا رہا اسکول میں، تو ان کا واردات یہ ہے، یہ اتنے پولائڈ ہوں گے، اتنی میٹھی ان کی وہ ہے، چھڑی کہہ لیں یا زبان کہہ لیں، آئی ڈونٹ نو، کہ خیر تب تو ہمیں اتنا علم نہیں تھا، بچے اسٹوڈنٹ تھے ہم نا، جیسے سے گرو کیا جیسے سے، تب سے مفتی مبشر صاحب کو میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں، تو یقین کرے اگر نہ سنتا ہوتا میں یا نہ مجھے ان کے بارے میں پتہ ہوتا، تو جس طرح کا ان کا اخلاص ہے یا جس طرح وہ لوگوں کو گھماتے ہیں نا، یعنی کہ جو نابالغ لڑکے ہوتے ہیں 17 سال 16 سال بچے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو آرام سے ان کے وہ اس میں آ جاتے ہیں، جھانسے میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میری ایج تو خیر 40 کے قریب اور ماشاء اللہ سے کافی کچھ مطلب ان کے بارے میں سنا ہوا ہے، سارا سسٹم کیا ہوا ہے، یہ مفتی بشیر صاحب کی ساری وہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا نالج دیا ہے، ان کی بک سے وہ ریفرنس دے دے کے سارا کچھ نا، تو میں تو یہی آپ سے میری ریکویسٹ ہے، دیکھیں آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، ٹھیک ہے، عالم دین ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم تو اپنے مفتی جو علماء کرام ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں یہی مطلب میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کائنڈلی اس طرح کے براڈس پہ اپنے کوئی نہ کوئی شاگردی یا کوئی اس طرح کا جا کے نا لازمی ان کو یعنی کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے مسلم بردر ہیں، ان کو بچائیں اس طرح کے فتنے سے، تو میرا بس یہی ایک سجیشن ہے، تو مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اگر اس براڈ پہ خیر مجھے تو آئیڈیا تھا نا ان چیزوں کا، تو جو بیچارے نئے بچے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب قرآنی آیات سنیں گے، حدیثیں سنیں گے، اس کے ترجمے دیکھیں، وہ ریفرنس دکھاتے ہیں، یہ دیکھو اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، چینج ہی کر دیتے ہیں، تو وہ تو اوبویسلی پھر ان کے وہ اس میں آ جائیں گے نا جھانسے میں۔ مشکور صاحب، جتنی دیر سے آپ بات کر رہے ہیں ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں، آپ بیچ میں مت بولیے گا۔ بھائی صاحب وہاں لینے کیا جاتے ہیں لوگ جب ان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر بغیرتی کرتے ہیں، تو وہاں پر لینے کیا جاتے ہیں؟ جب آپ وہاں جائیں گے ہی نہیں، ان کی دکانداری چلے گی نہیں، جب ان کی دکانداری چلے گی نہیں تو مجبوراً ان کو دکان بند کرنی پڑے گی، تو اس لیے کوشش کریں کہ وہاں جائیں نہ۔ جواب اور بھی ہے کاشف بھی، ایک جواب اور بھی ہے مشکور بھائی کو میں بتا دیتا ہوں۔ مشکور صاحب ایک جواب تو کاشف بھائی نے آپ کو دے دیا کہ وہاں پہ ہمارے جو کم علم جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا انہیں نہیں جانا چاہیے، حالانکہ کتنی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کی جو ہے وہ چینل ہے، وہاں پہ ویڈیوز پڑھی ہیں، اور دیگر بھی لا تعداد جو ہے وہ ہمارے ختم نبوت کے جو ہمارے علماء کام کر رہے ہیں ان کے چینلز موجود ہیں، اگر کسی بندے کے اندر تشنگی ہے تو وہ وہاں پہ جائے، اپنے علماء کے چینلوں کے اوپر جائے، وہاں پہ جا کے دیکھے کہ بھی ان کا رد کس طرح سے کرنا ہے۔ اب بات رہی براڈ کی، جس براڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم سب وہاں پہ جا کے دیکھ چکے ہیں، مفتی صاحب کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے مستقل طور پہ، وہ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے، اسی طرح سے ہمارے دیگر جو ڈیبیٹر ہیں ہمارے، ان کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، ہم اگر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے سوال کرتے ہیں تو ہمیں اسی ٹائم وہ نیچے اتار دیتے ہیں۔ اب اس دن وہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا جس براڈ کا آپ نام لے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ اول کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھے تھے نا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ وہ اپنی مرضی سے انہوں نے وہ قبلہ جو ہے نا وہ اختیار کیا تھا، اور ان کی وہ غلطی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں اوپر گیا مائک کے اوپر، میں نے اسے جا کے کہا کہ میں نے کہا یہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تم نے، حالانکہ قرآن کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔
میں نے اس کو کہا کہ میں نے کھولو یہ سورہ بقرہ کھولو اور آیت نمبر، یہ مجھے آیت نمبر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید 40 ہے یا کون سی آیت نمبر ہے. میں نے کہا وہ آیت نمبر کھولو. اب اس نے آیت نمبر کھولی، اب اس نے فٹافٹ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا نا. میں نے کہا ترجمہ نہیں، اس کی عربی پڑھو. جیسے میں نے اسے کہا نا اس کی عربی پڑھو، تو وہیں پہ اس کی ماں مر گئی. اس کی وہیں پہ جو ہے وہ اس کا تیا پانچا وہیں پہ ہو گیا اس کا. آت ہی اس نے مجھے نیچے اتار دیا، اسی ٹائم مجھے نیچے اتار دیا. حالانکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما رہے ہیں کہ یہ قبلہ جو ہے یہ میں نے ہی حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہا تھا. تو یہ سین ہے. آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ جب آرگیومنٹ کریں گے وہ آپ کو نیچے اتار دیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو بلاک کر دے تاکہ دوبارہ آپ ان کی براڈ پہ جا ہی نہ سکیں. ڈیبیٹر جتنے بھی ہیں ان کو بلاک کیا ہوا انہوں نے. تو لہٰذا آپ یہ توقع نہ کریں کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں بات کرنے دیں گے، کبھی بھی بات نہیں کرنے دیں گے. جی اپنا کاشف بھائی. جی حضرت صاحب آپ نے ٹھیک ہے، میں نے واقعی یہ چیز دیکھی بھی. اور دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک ایکسیڈنٹلی وہاں پہ پہنچا ہوں، مطلب کوئی مجھے تجسس نہیں ہے، میں تو ٹک ٹاک یوز کر رہا تھا، بس ایسے آپ ادھر کو آ نہیں گیا. کہا جا رہا میں یہ اس پہ ان جنرلی پہ آپ سب کو پہ ایڈریس آپ کو کیا جا رہا ہے، لیکن جی یہ جنرلی سب کو بتائی جا رہی ہے یہ بات. حضرت صاحب میں میری فیملی، میرے بچے، میرے مسلمان بھائی، سب کی طرف سے کل ملا کے ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کل ملا کے. یعنی کہ ایک ہوتا نا کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں بھی ہیں نا، ہیلو، وہ والی جو گزر گئی ہیں، سب کی مل کے ان پہ لعنت. میری آواز آ رہی؟ وہ تو میں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے یہاں پہ یہ صاحب ہے کہ یہ جب بتایا محلے پہ جاتے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھیں نا تو ہم لوگ سلام کرتے ہیں نا ایسے اشارے سے، تو ہم ایسے پورا پنجہ کر کے سیدھا منہ پہ لعنت کرتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بس اپنے جو بچے ہیں وہاں پہ کبھی جو جاتے ہیں بیچارے ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ ایک تو رحم کرے، دوسرا مطلب کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ وہ کسی بچے کو ہو آمین جائے ہی نہ آمین. کوئی. مشکور بھائی، اچھا اکثریت جو حضرت ہے نا صاحب مجھے سنیں. نا ایک منٹ حضرت صاحب، مجھے مفتی صاحب کا دیدار کرنا ہے یار، کائنڈلی اگر وہ لائیو ہیں تو سامنے آئیں، کیونکہ میں استاد بڑا محترم اگر آپ تشریف بڑی دیر فرمائیں سے تو. اللہ کی قسم میرا ہے اس پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت صاحب دی گریٹ. سر بہت شکریہ سر. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ کو ملنے کا بڑا دل کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ میں نے اتنی آپ کی سنی ہے ڈبیٹس، اتنی مطلب وہ یوٹیوب پہ آپ کو سنا ہوا ہے کہ آپ چھوڑ ہی دیں بس بات. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، یہ کہہ لیں، کیونکہ آپ سرکار کی نوکری کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ پیڑا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے بھی نوکر ہیں جناب. جی جزاک اللہ، بہت حضرت شکریہ. صاحب آپ نا فالو آپ کر لیں کنٹینیو عاجز کو، تو پھر کبھی کر لیا لائیو سر جی. میں نے آپ کی ساری جتنی بھی آئی ڈی آپ کی وہ تو پکچر کے ساتھ آئی تھی نا، میں نے سب کو فالو کیا ہے. ہاں کچھ فیک بھی ہیں، بہرحال چلو کر لیں. نہیں، میں نے اب آپ کی آواز سنی ہے، آپ کو میں یوٹیوب پہ سر سنتا رہا ہوں، آپ کی آواز سن کے میں پہچان گیا ہوں. جیسے آپ، میں نے اس دن حضرت صاحب آئے نہیں، میں نے کہا حضرت صاحب سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کی آواز میں نے سنی ہوئی ہے. میں آج سے تھوڑا سن رہا ہوں، بڑی دیر سے سن رہا ہوں آپ کو سر. آپ نے بہت نالج میں اضافہ کیا اور بہت لوگوں کو بھٹکنے سے بچایا ہے. بڑے یہ نا ان کی وہ جو ہے نا طریقہ واردات، وہ بڑا خطرناک سا ہے. کیونکہ ہم تو ہمارے تو ادھر رہتے ہیں نا، ہمیں تو تھوڑا اس چیز کے بارے میں آئیڈیا پہلے بھی تھا، لیکن اس کے بعد آپ کو سن کے ان کی جو سارے معاملات کی سمجھ آ گئی ہے. تو ہم تو سب دوستوں نے مل کے بائیکاٹ کیا ہوا ان کو. پہلے ہمارے ساتھ یہ اسکول میں پڑھتا تھا لڑکا، تو دوستی تھی یعنی کہہ لیں، کیونکہ اکٹھے جو پڑھتے تھے ہم نا کلاس میں اور ٹیوشن بھی جانا. جب سے وہ آپ کو سننا شروع کیا، پھر ہم سمجھ آئی، دوستوں نے بھی سنا، سمجھ آئی، پھر ہم نے سب نے مل کے ان کا بائیکاٹ کیا. ہم تو ملتے بھی نہیں، اب ہماری طرف دیکھے تو ہم سیدھے ہاتھ سے لعنت بھیجتے ہیں. بالکل ایون کہ ہمارے سامنے تو وہ بات بھی نہیں کرتے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لڑکے ہمارے سے یعنی کہ ہمیں برا سمجھتے ہیں، یا ہم ان کو بلائیں گے تو یہ لڑ ہی نہ پڑے ہم سے. تو حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں کہتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ کو. آپ نے بہت لوگوں کو بھٹکنے سے بچایا ہوا ہے، جی ورنہ یہ لوگ تو لے بیٹھے سب کو، جس طرح کی ان کی میٹھی زبان کے ساتھ یہ شروع کرتے ہیں اور جیسے یہ بات کرتے ہیں. جی جزاک اللہ مشکور صاحب. جاتے جاتے صرف یہ جزاک بتاتا اللہ سر، چلوں آپ کو جزاک اللہ حضرت صاحب، بہت کہ وہ شکریہ. جو اچھا چلیں، اب میں خود آپ کا مائک میوٹ کر دیتا ہوں. 2 بار آپ کو منع بھی کیا، اور آپ نا وہ جو لڑکے وہاں پر بیٹھ کر ان کی براڈ کے اوپر سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اپنے پلانٹڈ قادیانی لڑکے ہوتے ہیں، اور وہ ایز اے مسلم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو.
एज ए सुन्नी मुसलमान अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स इनकी पॉकेट बुक के होते हैं। ये दिल में मलाल बिल्कुल ना लाया करें कि ये जा रहे हैं मुसलमानियत छोड़ रहे हैं, कादियानियत में दाखिल होने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इनके अपने प्लांटेड लड़के होते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज पे मत वो हुआ करेंगे ओ हो ये लड़का तो छोड़ गया हमें, ये बंदा भी चला गया, ये बच्चा भी चला गया। नहीं, वो उन्हीं के अपने बंदे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आबिद हुसैन साहब आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह जनाब। जी सर, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो नहीं पता कि जनरल बात हो रही है या किसी मौजू पे हो रही है। चलें, मौजू तो हम एक साइड पे कर देते हैं, जनरल बात कर लेते हैं। ये फोटो लगी हुई है, इस फोटो में दो, अच्छा चलें आप ले लें, माइक ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आबिद हुसैन भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आप सुनाइए हजरत। अच्छा आबिद भाई, मैंने आपको सुना है कादियानियों से बात करते हुए, तो थोड़ा सा मैंने एक पूछना था। जो अभी काजी फैज ईसा का फैसला आया है, उसमें किस वजह से वो सारे उलमा एहतजाज कर रहे हैं कि वो फैसला गलत क्यों है? सर, इस फैसले में काजी फायज ईसा साहब जो अपने हर मुकदमे में किसी कुरान की आयत या हदीस का हवाला देते हैं, लेकिन इस बारे में शायद वो भूल गए या पता नहीं कादियानी उनके रिश्तेदार थे, तो उन्होंने इस फैसले में ये लिखा है कि इनको जी अपनी तबलीग और अपने कुरान पाक का अपने हिसाब से तर्जमा करने का पूरा हक है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है। अगर इससे है तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर हमें ये चीज़ मालूम है कि कादियानियों ने अपने हिसाब से कुरान पाक के गलत तर्जमे करके गुमराह किया हुआ इंसानियत को और अपने चंद मानने वालों को, तो फिर उनसे तो कुरान हदीस से बात बनती ही नहीं है ना। क्या ख्याल इसका आपका इस बारे में? क्योंकि हम अगर कोई भी कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाएंगे तो फिर वो तो उनके हिसाब से तर्जमा कोई और होगा, हमारे उलमा का तो हमारे मुफस्सिरीन का तर्जमा अलग है। सर मैं आपको उसकी एक मैं माजरत के साथ छोटी सा पॉइंट रखता हूँ, फिर मैं माइक म्यूट करता हूँ। ओवर टू काशिफ भाई। असल में ये मैंने बात आपसे इसलिए की, मैंने आपको सुना है आप बिशारत कोई कादियानी उनके साथ या किसी के भी साथ जाके कुरान पाक पे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगा 2-3 दफ़ा तो मैंने आपको सुना है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी गुजारिश है कि क्यों ना कादियानी के करैक्टर पे, उसके किरदार पे कि आया कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, उसके लिटरेचर से बात की जाए। जी अब भाई क्या ख्याल आपका इसके बारे में? सर मैं वही बात करने लगा था, मैं आपको मिसाल भी देने लगा था कि मेरी बात हो रही है बिशारत कादियानी से और 4 दिन हो गए हैं, आज नहीं हुई, इससे पीछे 3 दिन लगातार हुई है। तो वो जो शायद भट्टी साहब हैं, उनकी शायद वो ब्रॉड है उसके ऊपर। सर जब भैया नाम माजरत के साथ नाम लेंगे किसी का। अच्छा जी, तो जब मैं उस ब्रॉड पे गया था पहले दिन, तो उन लोगों ने बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे एक सवाल किया वहाँ पे मुस्लिम की तारीफ़ जो है इसके ऊपर मैंने सवाल किया था पहले दिन, कि मुस्लिम की तारीफ़ पे ही वो बात कर रहे थे कि जो अल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े, ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान है। तो मैंने फिर उनको थोड़ा सा वहाँ पे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप लोग जो है वो कुरान और हदीस से भागते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जैसे हम लोग तो नहीं भागते, लेकिन आप लोग मिर्ज़ा साहब की कुतुब जो हैं वो उनसे भागते हैं। तो वहाँ पे फिर ये तय हुआ कि अमकान नबूवत जो है, उन्होंने कहा जी हम लोग कुरान से साबित करते हैं। तो मैंने कहा जी करके दिखाएं। तो जब भी वो बात शुरू हुई तो अब तक मैं उनको कुरान पाक, अभी अतात पे बात अड़ी हुई है, मैं कुरान पाक से ही बहुत आयत भी दे चुका हूँ कि इस आयत में भी अतात का जिक्र है लेकिन नबूवत का नहीं है, इसमें भी, इसमें खैर जो भी है। अच्छा, मैं जो असल में बात करना चाह रहा था, आपने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी जो है उसकी किताबों के ऊपर, तो आज मैं अहमद, चलो मैं नाम नहीं लेता,
ایک براڈ پہ تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہاں پہ جب بھی بات شروع ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جی بولتے ہیں جی امام مہدی نے آنا ہے، اور اس بارے میں وہ گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہے وہ مخدوش ہے، ضعیف ہے، من گھڑت ہیں، یا جو کچھ ناقابل اعتبار ہیں، مہدی جو ہے کردار ہے وہ ایک فرضی ہے، سلطنت کو سلطنت عباسیہ یا کون سی وہ سلطنت تھی، خیر جو بھی ہے، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ گھڑی گئی ہیں، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ مہدی کے ظہور کا جو ہے وہ تو آنے ہی پھر مشکوک ہو جائے گا کہ انہوں نے آنا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا جی یہ مرزا صاحب کے حوالے ہیں ان کی کتب کے، تو آپ اس کو پڑھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، تو پھر وہ امام مہدی کیسے بن گئے؟ اس کے بعد میں تقریباً 48 منٹ اس براڈ پہ رہا ہوں، مجھے کسی نے بولنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے ایک ہی بات بار بار کرتے تھے کہ آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا میں تو نہیں مانتا۔ جی پھر آپ ان کے حوالے کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے بولا میں تو نہیں مانتا، آپ لوگ تو مانتے ہیں نا، آپ کا تو وہ نبی ہے، اگر آپ حدیث شریف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے تو اس کا آپ کریڈٹ لیتے ہو کہ اس میں سے وہ آپ دکھاتے ہو یہ چیز ایسے ہوگی، تو آپ کا مرزا آپ کا نبی ہے، تو ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ آپ کو مرزا صاحب کی جو کتب ہیں اس میں سے دکھائیں، آئینہ دکھائیں آپ کو۔ تو لیکن 48 منٹ تک انہوں نے مجھے نہیں بولنے دیا، میں پھر ڈاؤن چلا گیا خود ہی، بلکہ میری کال آ گئی تو میں نکل گیا، پھر دوسری دفعہ پھر گیا، انہوں نے مجھے اوپر ہی نہیں لیا، تیسری دفعہ پھر گیا، انہوں نے مجھے اوپر لیا لیکن مجھے بات نہیں کرنے دی، دوسرے بندوں سے بات کرتے رہے، ایک ہماری سسٹر جو لبنہ نام کی تھی وہ بھی وہاں پہ آئی تھی، اور ایک اور بندے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ تھوڑی گالی گلوچ بھی کر دی، تو حالانکہ ہمیں تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بھی شروع ہو گئے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ بھئی انہوں نے تو گالیاں دی ہیں، چلو ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا، غلطی انہوں نے کر دی ہے، جس طرح بھی آپ گالیاں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی پھر گالی باز ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی گالیاں دی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد تو انہوں نے مجھے کال پہ لیے ہی نہیں ہے، ڈراپ کیا پھر لیے ہی نہیں ہے۔ جی سر۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بات یہ ہے کہ کیا اس کا نام ہے قادیانیوں سے بات کرنے کا نا اصل میں شوق ہوتا ہے کہ قادیانی ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ہو، وہ کہتے ہیں نا کلو جدید لذیذ، ہر جدید چیز کے اندر لذت ہوتی ہے، تو مسلمان جو ہے نا وہ غیر مذاہب کے ساتھ بات کرنے میں بڑا لطف محسوس کرتے ہیں اور شوق ہوتا ہے کہ بات کریں، حتیٰ کہ کوئی بندہ ایک مسلک یا ایک مکتب فکر میں رہتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں دیگر مکاتب فکر کو بھی دیکھوں، یہ کیا کہتے ہیں، کیا ان کے قائد ہیں، کیا نماز کیسی پڑھتے ہیں، حج کیسا کرتے ہیں، تو یہ شوق ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ اب رولا یہ ہے کہ کیا ہر بندہ اس چیز کی اہلیت رکھتا ہے کہ کیا وہ جس چیز کا اس کو علم ہی نہیں ہے اس کے اندر وہ گفتگو کر سکے؟ سوال یہاں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر تو آپ کو جس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر پوری کمانڈ حاصل ہے تو ضرور کریں، بصورت دیگر اس مسئلے میں ہاتھ نہ ڈالیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اجرائے نبوت ہے، امام مہدی کا مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ کا مسئلہ ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، نبیوں کی تعداد کتنی ہے، یہ بھی قادیانیوں کا مسئلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسانیت موجود تھی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔
जन्नत दोजख है, कादियानी जन्नत दोजख को नहीं मानते, ये भी एक मसला है। योम हशर, हौजे कौसर, ये भी एक मसला है। मसाइल तो फिर बड़े हैं। सवाल यहाँ पर यह कि क्या इन सब मौजूआत पे हम कादियानियों से गुफ्तगू करेंगे या नहीं करेंगे, और इसके नताइज क्या बरामद होंगे, इस गुफ्तगू के नताइज क्या बरामद होंगे। बिल फर्ज जन्नत दोज़ख पे हम बात करते हैं और हम मनवा लेते हैं, जो कि कादियानियों का बहुत बड़ा ये एक मसला है और अकीदा है उनका। तो आप मनवा लेते हैं कि वाकई फिजिकली जन्नत और दोज़ख है, तो बताइए मिर्जा कादियानी क्या सच्चा हो जाएगा इससे, या कादियानी ने दलाइल के जरिए आपको मनवा लिया, तो क्या इससे भी क्या मिर्जा कादियानी सच्चा साबित हो जाएगा। मसाइल तो फिर बड़े हैं, हजारों की तादाद में, किस किस को छेड़े। तो एक बंदा जानी है, जना कर रहा है, वो XYZ कोई भी है, जना कर रहा है, उसके सबूत मौजूद है, दलाइल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो वो कह रहा जी ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। भाई पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुझे हमने जना करते हुए पकड़ा है, तुझे शराबें पीते हुए पकड़ा है, तू हमसे बातें कर रहा है, ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। तो जी जराए नबूवत पे आओ, बात करो। चल, क्या इस जरिए से वो छूट जाएगा पुलिस वालों से? ये सारे मौजूआत पे बात करने के बाद क्या वो छूट जाएगा? असल मुकदमा हमारा समझने की कोशिश करें, वो ये है कि मिर्जा, इन सब चीजों का मिर्जे से क्या ताल्लुक है, मिर्जा कैसे सच्चा साबित होगा। अब भी समझ आई है या नहीं आई, तो इसका मैं अब कुछ कर नहीं सकता। ये सारे वो चीजें हैं कि आप दरख्त के ऊपर लगे जो पत्ते हैं उनको झाड़ रहे हैं, असल जड़ें और असल तना मौजूद है, पत्तों को झाड़ते जा रहे हैं। इन पत्तों को झाड़ने का कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होना। आप कोशिश करके देख लें। आप कह रहे हैं वो पता नहीं कितने दिन से गुफ्तगू जारी है और कोई 45 मिनट आप बैठे रहे, अच्छी बात है, वक्त अगर आपके पास है तो बैठे, 45 मिनट नहीं 45 घंटे बैठे अगर वक्त है। और अगर तो आपका वक्त कीमती है, और यकीनन वक्त कीमती है, और फिर नहीं समझ आता कि, और फिर आपको जब वक्त मिल भी गया 45 मिनट के बाद, तो किस मौजू पे बात करेंगे भाई? जब आप ये तस्लीम भी कर रहे हैं कि वो मिर्जे की जात किरदार के ऊपर बात ही नहीं करते, तो ना करें बात, क्यों बैठते हैं उनकी ब्राडों के ऊपर, ना जाए। मुझे तकरीबन कादियानियों ने बैन किया हुआ है, और जो 2-4 रह गए थे उनको मैंने कर दिए। हाँ वालेकुम। तो ये है कि हम हालांकि इस फील्ड के मास्टर हैं, माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हम नहीं बात करते। साइड पे करो, करनी है बात तो आओ, हमारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, करो बात। और बात भी करेंगे तो मिर्जे के करैक्टर पर ही करनी है हमने, वो चाहे तुम्हारा प्लेटफॉर्म हो या हमारा प्लेटफॉर्म हो, बात मिर्जे के करैक्टर पर ही होगी, और दीगर मौजूआत को हम छेड़ते ही नहीं। पहले मिर्जे को, पहले कोई साफ सुथरा इंसान तो साबित कर लो, अगली चीजें बाद में देखेंगे, बाद वो क्या है उसके दावाजात या वो बाद में देखेंगे। तो ये तरीका है हमारा। तो आजकल तो बड़े बड़े भाई नॉलेज वाले लोग सामने आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं।
हमसे भी बड़े आलिम और बड़े बड़े साहिबान इल्म, कहते हैं ना फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो हो सकता है भाई। उस्ताद जी कॉलर आए हैं मलिक नाम से। ये मर्ज़ई है, करे खुद ही काशी बात कर तू। अच्छा पहले आपसे बात हो चुकी है इनकी उस्ताद जी? या हो ये पता नहीं है, ये बड़ी अच्छा ये आ बड़ी पट्टो हाँ भाई जी मैं पट्टो हाँ जरा। जी जी भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब की आना चाहते हो तुसी? मैं सर मुफ्ती साहब की शक्ल वेखी, मेरा दिल कीता माशाअल्लाह बैठे ने गलबात करने हैं जट। चंगी लगी ਤੁਹਾਨੂੰ शक्ल पसंद आई है फिर? जी जी माशाअल्लाह मुस्लिम ने साडे भाई ने और की अब पता कर आओ फिर घर का बूहा खड़काओ फटाफट पता करो फिर मैं फिर कोई गड्डी शड्डी का बंदोबस्त करांगा फुल्ला छुल्ला दा। रहन दो यार काशिफ, बंदे नु थल्ले ला दिया करो ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। भाई गल कर रहा हूं देखो तुसी गल किद्दां कर रहे हो यार, अच्छी गल नहीं लगदी भाई। ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। यार ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ एचएस का पॉइंट वाले ने। हाँ हाँ मशकूर साहब आपने बात कर तो ली है, अब क्यों बार बार आप कॉल डाल रहे हैं यार? क्या बात करनी, किसी मौजू पे बात करनी है आपने? आ जाए चलें कॉल पे हैं। उस्ताद जी ब्रॉड डिग दी है पी ਬਰਾਡ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਨਵੀਂ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਬਰਾਡਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। हाँ जी ਸਾਡੀ ਤਾਂ नहीं होने देने ब्रॉड होगी इंशाल्लाह। यार अली खान आप लेना यार ये इनको कॉल पे, ये डबल मेरे टैप पास करो भाई, डबल टैप करो यार। मेरे पास ब्लॉक हो रहा है। मैं मॉडरेटर नहीं हूँ मैं। कौन है यार? अमर भाई तुसी मॉडरेटर हो? कैसे भी मैं ले तो किसे लेना कॉल पे मुझे बताएं। पहले जुनेद साहब आए भाई जुनेद साहब ਉਹ ਆਸਫ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪੇ ਆਸਫ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਫ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ। जी जुनेद साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक है, सेहत भी ठीक है। मुफ्ती साहब आपके क्या हाल है? ठीक है, सेहत भी ठीक है आपकी? माशाल्लाह जिंदाबाद। नहीं मैंने कोई टॉपिक पे नहीं अभी, ये भाई ने बस कॉल पे उठाया तो मैं ऊपर आ गया हूँ। मैंने किसी खास मौजू पे बात नहीं करनी है, आप कोई और बंदा बात करना चाहता है तो करें, मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम तो बस सुनने आते हैं आपको कोई बात ठीक हो गया। शाह जी ये जो अभी नीचे उतरे हैं इन्हें लेना है कॉल पे, ये जो ले यार मतलब कोई भी है, लेकिन ये है कि फारग ना फिर कोई बैठे बात करके नीचे जी उतर ठीक जाए, है बस ठीक है। जी ठीक। जी मलक साहब आपको ले रहा हूँ मैं कॉल पे, 1 मिनट। यार कादियानी तो फिर भी है ना कोई बात कर ही लेता है, कोई ना कोई चलो कर ही लेता है कोई, चाहे वो इधर उधर की बात करे। लेकिन मरज़इयों के अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर्स के अंदर आज तक मैंने कोई बंदा नहीं देखा, आज तक नहीं कोई बंदा देखा कोई गल करन दी अहलियत रखदा है, पता ही कोई नहीं, अन्ने वाह ओदे मुकल्लद बने जे बस। ये मलक साहब आए हैं, मलक साहब मौजूद है बस। जी जी सर मैं मौजूद हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर हो यार? एक टाइम पे एक कॉलर भाई, एक टाइम पे एक कॉलर प्लीज। एक मिनट काशिफ भाई, एक मिनट। मशकूर साहब कह रहे हैं मैंने सिर्फ 30 सेकंड बात करनी है, उन्हें कर लेने दें। हाँ जी सिर्फ 30 सेकंड मैंने करनी, ज़्यादा नहीं, मुझे टाइम चाहिए, सिर्फ 30 सेकंड। लेने ये मुश्किल देखें सर, ये देखो मुफ्ती साहब
ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣ ਡੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਦ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆ ਬਸ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ जी जी सर मैं मलक साहब कब से जो है वो स्टूडेंट हो ਤੁਸੀਂ जी जी मुफ्ती साहब ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ जी जी सर भाई अबू हसन नाल एक मिनट मैं गल करनी उन्होंने थल्ले मैंने मेंशन करके ना मैसेज कीता सी भाई ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਛੱਡੋ जी ओके सर ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ जी सर जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ जी सर सर तुसी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਟੋਕਰੀ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਟੋ ਦਫਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਫਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਛੱਡੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੇ ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਨ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ PDF ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ 0324 ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ 0324 744 हाँ लिख लो जल्दी कर लो ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਖਦਾ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਛੋੜੇ ਅੰਦਾ ਤੁਮ ਪੈਰ ਵੀ ਕੰਜਾਮ ਐਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲullah ਕੀ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ 0324 744 8814 0324 744 8814 ਹੁਣੇ ਹੀ WhatsApp ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਭੇਜਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਪੜਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇਲਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੱਲੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਜੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਤੂੰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਦੋਂ अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो करेंगे ना सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 1
ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ 9C 9A ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 1 नंबर 1। हाँ जी हाँ जी जी जी। अच्छा, देखने सुनने वालों को मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि जो लाइन में वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, एक टाइम पर हम एक कॉलर लेते हैं। अभी मलिक साहब से बात हो रही है, जब मलिक साहब भुगत जाएंगे एक बंदे नाल पहले गल करांगे ते उस तो बाद हाँ उसके बाद दूसरे बंदे की बारी आएगी। बकाया लाइन च रहो। शाह जी मैं कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करा दूँ अगर आप इजाजत दें, अगर ये भाई ने टाइम लगाना है इन्होंने। नहीं और वैसे करके रेडी करके रख ते हो सकता है लोड पवे ते नहीं वो डाउनलोड कर रहे हैं उस्ताद जी, वो डाउनलोड कर देने पे। नहीं तुसी भी वैसे करके रखो रेडी। काशिफ बड़ी स्क्रीन ते भी वहाना जे। अबू हसन भाई ये मैंने कर लिया डाउनलोड ना, कर लिया। हो गया आपका। स्क्रीन तैयार रखनी है अपनी। अच्छा ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਅੰਮੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਸਮਝਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਯਾਰ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾ ਸੋ ਯਾਰ। मलक शहबाज साहब मेरी आवाज आ रही है? ते आ जाओ इधर, और आ जाओ। तुम क्या सी ना इन्हें जबड़ियां मारनियां जे तेनू पहले क्या सी और मैं लाला प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करन गया अजे तक मैसेज ही कोनी आया ते प्रिंट किथों करना। अम्मी ने नहीं पुछन टुर गए मुफ्ती नाल राबता करा के ना करा। और यार तुसी पहले डरा छड़ो ओनू। ऐसी मेरा हासा निकल गया, मुफ्ती नाल राबता करा के ना करा। की अबू हसन भाई की दोबारा दसना? तो तेनू ना लेट ही समझ आती है। और नहीं मैं उधर स्क्रीन बड़ी कर रहा था। यार दसो यार। हाय तुसा कीता वे? ओ आपको मैसेज भेज दिया मुफ्ती साहब। अच्छा हाय होए नहीं कहंदा सलाम करी दी हुंदी है। की करदे हो तुसीं ते यहूदियां वाले काम शुरू कर छड़े ने। हाय वाले नूं ना मैं बड़ी बेइज्जती करदा हुंदा जे जेड़ा हाय होए करदे ने। मुसलमान होने दा सबूत देईदा हुंदा। तुसीं जांदे हो हम है मुस्लिम इल्मी किताबी, ते मुस्लिम इल्मी किताबी आइंदे हुंदे ने। और रिसर्च पेपर वेख के पीड़ पै गई सुना उस्ताद जी तां है कीती। अच्छा जी ओ खुल गया जे पहला सफा पढ़ो जी, तुम भेज रहे मैसेज। मलक साहब की नाई तेरा मलक शहबाज जी शाह जी। अपना आसफ जी शाह जी। आसफ जी पहली लाइन ही ना, पहली आयत ते पहली हदीस इस बंदे को ना खलवा, इन्हां नूं पढ़न दे, पहले शुरू तो पढ़न दे जी। पढ़ो जी भाई जी। जी ठीक है शाह जी। मैं चुप होने लगा जी मलक साहब ये आपको नजर आ रहा है तो आप पढ़ें। एक एक हवाले दी क्लैरिफिकेशन करानी है जी। सर माजरत ना तुसी भेज दिता है मैनू WhatsApp ते भेज नहीं दिते ने पूरा रिसर्च पेपर। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਲਓ।
सर मैं उधर खोल के पढ़ना दरअसल मैं बैठा ड्यूटी ते चेक कर लो तो तुसी आखो जी एवें कर ਓਏ ਐ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੜਦੇ ਹੋ ओके सर ओके देखो मैं ना ड्यूटी ते बैठा वेले होटल ਓਏ दे ਇਹ विच ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਭਾਈਆ। ਹੈ ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਇਹ ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਹੈ ਸਟਾਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਇਹ ਪੜੋ ਜਰਾ ਸਟਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨੋਟ ਇਹ ਪੜੋ ਜਰਾ सैयदना अब्दुल्लाह वासवाद करते हैं नोट अल्लाह ने ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ सर मैं देख रहा मैं चाह रहा मैं अच्छी तरह यानी पढ़ाना मैं ਉਹ था ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨੋਟ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼za ਵ ਜੱਲ ਨੇ ਉਲਮਾ ਇਥੋਂ ਪੜੋ ਚਲ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ हाँ अपनी वही ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾਈਆਂ ਚ ਕੋਈ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਉੱਠ ਤੋਂ ਮਰੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਪੈ ਤੂੰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੜ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲੀ ਦੀ ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਐ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ ਸੋ ਬਾਵਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਬੀਲ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਓ ਹਜ਼ਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਹੈਲੋ ਨਸ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈਆ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਅਹਮਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਦੜ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਓਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਦੌੜ ਦੜ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਓ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਈਲੈਂਡ ਕਿ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਮਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੁਆ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲ ਚੋ ਆਈਡੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਡਰਾਪ ਨੇ ਯਾਨੀ ਰੈਡ ਸਿਗਨਲ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਆਫੀਅਤ ਅਤਾ ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਰਜ਼ਈਓ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਚਲੋ